Всем ассаламу алейкум, друзья! Я рад вас приветствовать с города Карачаевск, а точнее с Зеленого острова, где сегодня у нас состоится праздничное мероприятие, наше ежегодное мероприятие. Рамадан, мечты сбываются. يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق. Bu Karaçay, Malkar millet, cemaat, Allay millet biz. Tamırımız bek terinden kelgen millet biz. O sebepten o zatlarımızı da unutmayın. Allah aytsa o zatlarımızı da cangırta, yaşnata, barıga gerek biz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytkan etkendi, adetlilik deydi, ol dinni cartısıt deydi. Ariu hali ol dindendi. Ariu haleden ariu bazmanda tartarık zat yoktu. Gitçe ulunu sıylay bilgen. Kullu gitçege hürmet etebilgen. Ula kallay ariu kılıkladı, ula kallay ariu adeplediler cemaat. O sebepten bu zatlardan es bölüp, endi dinimiz birinci Allah'ımızı tanımaklık anga işekte yoktu. Allahu Teala inna akramakum indallahi atqakum deb aytıp durada sizni Allah'ın alında en sıylarınız Allah'tan ve korkallarınız deydi. Allahu Teala kaçanda köredi bizni kalayda da köredi deb yaşarga gerek biz. Halk içinde bir türlü kesimiz kalsak bir türlü tül kaçanda da ol imanımız bizge yaşav küzgü bolga gerekti cemaat sabiyle. İmanımız gözümüzle karab Allah bizni görüp duradı kalayda da. Ters söyleşsek de, ters karasak da, ters atlasak da. ترسمها ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي. Как тебя зовут? Хубиев Амир Рашидович. Я вижу, у тебя какой-то приз есть. За что ты его получил? За викторину. На какой вопрос ты ответил? Как будет воскресенье по Карачаевске? Как будет? Уихкин. Откуда ты это знаешь? Я не помню, где-то давно выучил. Как тебе в целом проходящее мероприятие? Поделись эмоциями. Ну, мне очень понравилось. Здесь бесплатно дают еду, можно выигрывать браслетики, за них дают призы. Все, удачи тебе на лотерее тогда, давай. Все, сау. Карачайча или Русча? Карача. Карачайча, эр киши. Кімнен сатын қалайды? Абдул Азиз. Ортабаев, да?
Вот бүгін sen priz алғанса. Не зат үшін алған ең? Викторина. Не зат соруға жауап бердің? Забыл да вопрос? Ну ничего, сура оқыған мен? Бай. Оқи білемсі? Оқиымса бізге? Зум. Так? Сөйсе ұялы есең, можешь тихо прочитать. Кіші ешітмес, жама микрофонға сөйсең. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Все, машаллах, разы болсын сенге. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا Только Фумар. Ортабаев Абдурахман Баширович. Я вижу у вас какие-то призы, за что вы их получили? Один за то, что суру прочитал, один на викторине, а вот эти в состязаниях получил. На каких станциях? Пенальти, так как я на воротах стоял, там за каждый отбитый 2 удара давали тоже были. Иншаллах. А я наоборот забивал. Он отбивал, я забивал. На какие вопросы вы ответили в викторине? Я вот этот приз я получил, ответил, какой был первый герой Карачаевска, Советского Союза, герой точнее. Герой Советского Союза, который был из Карачаевска, это был Богатырев Харун Адамиевич. А я получил за ответ, там был вопрос, какая считается священная вода в исламе? Какая? Замзам. Ага. И вот ты сказал, что взял приз за то, что еще прочитал суру. Да. Можешь прочитать? Прямо сейчас? Но это не сура, это аят суры. Я могу. Это я Ну, могу. можете тихо, если стесняетесь. Я не стесняюсь. Давай. Бисмиллахи рахмани рахим. Инналь муслимина валь муслимати валь мукминина валь мукминати ва конитина ва конитати ва содикина ва содикати ва собирин والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعاد الله لهم معرفة وأجرا عظيما. اللهم بارك ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Амин. Все, машалла, машалла, Аллах разы болсын сізге. Все, сақлайбыз енді келіп міне праздникте. راقبوا الرحمن جل جلاله
وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء. Atın kalayda kim lan sen? Gerkuan Muhammad. Gerkula Muhammed. Maşallah senge. Bugün выиграть ettin mi priz zat? Ne zat? Kur'an oku. Kur'an oku. Maşallah senge ne zat Kur'an oku aleyk? El-Fatiha. Okuyayım sana biz gençler bir kere. Ayaman kesin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Maşallah senge Muhammed. Allah razı olsun. Endigi prazdnikler bize saklayıp seni. Gele tur, davay, sağ bol.